Nara sa iyo po, Tres. Ay, fried na ba? Aw, tamo din ito manok. Isagto nga siguro, basi di maigo. Oo, pwede mo. Ben! Ben! Isa na lang og ana. Tunga. Isa og ana. Tunga. Sa tunga. Isa og tunga. Isa og ana, 1/2. Tunga, 1/2 din ah. Wala lagi na siya og sikuan. Si Pumoy. Wala to, murag to 25 na diri ano? Di ba na, bisag sa palengke po nagagamay. Ay mao. Nagagamay sa una po. Depende man siguro sa kuan. Ambot ka sa una dagko, karon gagmay. Pwede mo to ipoy. Nikit naman din niya. Ipoy to eh. Basta na may City Hall mahuman eh. Pinapaitan ba? Lagi ka man sa dito sa ipoy. Amo rin sila? Oh, Yung to ipoy, ang pangalan to kay Crispy King. ambot basta kay mura mo ako. Hindi, ipoy eh. Kaya magluto ka. Ang gikan lang snack nga naabto ni kalas size. Manihapon na pod. Palit na pod og litson Litson manok. kay para diretso kaon, wala luto-luto. Unakan. Busog eh.